Cagayan de Oro based group nga Vocal Mix finals bound na sa The Voice Generations. Busa ang ilang banay, higala og mga Cagayanon ang todo suporta na sa grupo, dala ang panghinaot nga mudaog sila sa kompetisyon. Ano ang report? Pinasahing talento sa pagkanta, ingon man paghimo o mga sound, gamit lamang ang tingog. Kanigayod ang talagsaong talento nga gipakita sa Cagayan de Oro based a cappella group nga Vocal Mix. Gikan audition, 4-chair turner na among grupo ug nag-ilog pa ang mga coaches aron sila ang piliun sa grupo. Pankaron, finals bound na gayod sila ug hilabihan na ang ilang pagpangandam niini. Karon po nga ginahinay na namo og kanang gina-practice na namog todo kung unsa man ang among kantahon sa grand finale po. Kwan po, kanan bigya po mawala sa mga kakulba, pero ayun, laban pagkapon ni laban sa Cagayanon. Tungod sa nagkainit nga umaabot nga final showdown, nagkainit sab ang suporta nga ginahatag karon sa ilang mga fans ug mga mahal sa kinabuhi sa Cagayan de Oro City. Todo-todo gayod ang suporta nga ilang ginahatag karon ngadto sa grupo nga alang kanila nga usa na kadakong kadaugan nga maabot sa finals. Para diri sa Cagayan de Oro, winner ang Vocal Mix. Alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi, dako ang ilang pasalamat sa dungog nga hatod niini sa Cagayan de Oro. Busa aduna sila'y nagkadiyang mensahe ngadto sa Vocal Mix. Proud kami sa inyo, kami pamilya sa Jupiter ug na Season family nga bisan sa kalisod nga inyong giagian gikan sa audition, sa battle, sing off tanan karon. Salamat sa Ginoo nga naabot gyud mo sa final. Asa man sila dalon sa ilang kapalaran, sa ilahang nga-achieve. Unta kanang humble lang sila permi, dili sila malimot sa ilahang gigikanan, tapos ang ilang mga friends, ilang dumdumon. Dayon, mahimo unta sila nga good example. To Rainier, Jupiter, I'm so proud of you. Kay I know pangarap jud niya sukad pa jud sa una na artista siya. Ay iya pagaling mga pangarap kay at least man daw nga kanang like cast lang sa kuan sa ano then karon sila na gyud like ilag yung spot and gakahinay nagtupad imong pangarap and then padayon na I'm here to support you na ara gyud ko nagpalikod. Masaksihan ang finale sa The Voice Generations sa inyong GMA channels karong Domingo, December 10, alas 7:20 sa gabi. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.